Hi guys, my name is Venus Appointment. Welcome to my vlog comedy. Subscribe. Sorry, ko kasi maganong pasok ko 10 tapos 7:50 ako nagising para magtingin sa kwarto ko, magluto, maligo, kumain, magbihis. Lang, babay, sinabi ko lang. Baka gusto nyo mag-get out. Wala akong bakit. Buhay nyo yan eh. At saka gusto mag-stay lang. Kung gusto nyo panoodin to hanggang dulo, panoodin nyo na. Go! Wait lang, nalimutan akong sabihin sa inyo. Mag-subscribe na kayo palagi. Babes! Bye-bye! And like.